आम दुखित ए सरकार को आम भोट दे आनी कहीं जो विरोधी पार्टी थे आम मोहन साहेब विरोधी पार्टी से विधानसभा आम विषय उठे आम खुशी होती जहाँ आम गोटे सरकार अच्छा आम अच्छा विरोधी दल जे आम लड़ुं आम लड़वा आम जी जान लगेचु जी जान लगे 25 वर्षर सरकार को 25 वर्षर सरकार को आम गोटाए दिन में भोट मध्यम हर नुआ बीजेपी सरकार नहीं गोटे वर्ष बीतीगला गोटे वर्ष आम आशा ही आशा रहीगला कि आशार फल आम कि पाइपे जहाँ दुख लगुच नाडाला कृष्णचंद्र नायक बालेंदा ब्लॉक ओडिशा ड्राइवर महासंघ बालेंदा ब्लॉक सभापति रूपे कार्यरत। सर ये धारणाटा 8 तारिख आरंभ होइछि कोन पैसे रही आज्ञा एटा हमरो दीर्घ 8 तारिख आरंभ होई आज एटाला तृतीय दिन में पहुँचलेणु पाखापाखि 4.5 लाख ड्राइवर ऑल ओवर ओडिशा पर आम राजरास्ता बसीचु शांति श्रृंखला आम स्टेरिंग छाड़ आंदोलन करी आम ओल्लैचु राजरास्ता को सरकार पाखे आमर 7 दफा दाबी अच्छी दाबी गुड़िक जदि सरकार पूरण कर दियंती ताले आम आम धारणा स्थल आम प्रत्याहार करनेबु। सर से 7टी दाबी कोन रही 7टी दाबी है बहुत बहुत भल नार्य दाबी खाली ओडिशा ड्राइवर महासंघ ये ड्राइवर समाज पाइका नुहे जनसाधारण को उपकार रे भी जो नार्य दाबी गुड़िक रखा जाइए ये सब दाबी गुड़िक समस्त उपकार पे आसी परिबो। प्रथमे तो प्रत्येक 100 किलोमीटर व्यवधान रे यदि आमर पार्किंग स्थली अवा शौचालय करा जाए ये सब दाबी रखा जाइए यदि ये दाबी गुड़िक सरकार पूरण करते आम आम सरकार को अशेष अशेष धन्यवाद जनातु खासकर आम एत जो भाई मैंने राजरास्ता आज 3 दिन है बसी प्रथमे तो 60 वर्ष बयस जो ड्राइवर भाई जड़े गाड़ी चलाऊँ 60 वर्ष बयस होगा 60 वर्ष बयस पर तो से भाई आउ गाड़ी चल पारे ना सरकार पाखे आमर द्वितीय दाबी भी रखीचु 60 वर्ष पर आमको किसी भत्ता आकार देले अबा पेंशन जरिया देले आम उपकृत हूँ। तृतीय तो आमर सेप्टेम्बर 1 तारिख ड्राइवर दिवस भाव में पालन करने घोषणा कले से बाबद भी गोटे दाबी उपस्थापन रखा जाइए सब गुड़िक दाबी रखी आम राजरास्ता आज बसीचु। सरकार ये बाबद में शुणुना ना 3 दिन है चली आपन धारणा कि सरकार विषय किसी कथा होती ना नहीं सरकार ए विषय आज आमर राज्य सभापति जो प्रशांत बेंडुली बाबा अजू भाई की सरकार तरफ आज किसी फोन माध्यम जोगाजोग कर आज दिन 2टा पर सरकार सहित किसी आलोचना अच्छी यदि सरकार किसी आलोचना कर यार किसी समाधान करदे निश्चित मात्रा रे आंदोलन हटि आम बर्तमान देखुची जमती कि किसी बस बंद अच्छी किंतु सरकारी बस सब चलुची आज्ञा ताको आपण केमती ये तो ड्राइवर संग से माने भी तो ड्राइवर आज्ञा समस्त तो ड्राइवर किसी भाई माने अछंती गाड़ी भी चलाउछंती आमे समस्त को रिक्वेस्ट करूछु जे ड्राइवर समाज पे लड़ाई चली आपण माने स्टेरिंग छाड़ आंदोलन रे हमको सहयोग करंतु निश्चित मात्रा रे सरकार तरफ किसी आम फल पाई परिबा। जय जगन्नाथ ओडिशा ड्राइवर महासंघ खोर्धा जिला जिला सह कोषाध्यक्ष दायित्व दीपक नायक बालियंता ब्लॉक संपादक दायित्व दीपक नायक आमर सरकार जो करछंती ऑटो भाई माने आमर लाइसेंस पाउछंती किंतु आम साथी साथ नहीं लेबर कमिशन रखाई ऑटो भाई मैंने जब लेबर कार्ड से ऑटो चलाते लाइसेंस कौन पे दरकार ऑटो लाइसेंस न दे बर लेबर कार्ड दे दिंतु लेबर कार्ड देदेले से लेबर कार्ड सहित गाड़ी चलेबे लाइसेंस कहीं कौन दरकार हम लेबर श्रमिक रखा ना लेबर श्रमिक रखी तो एमती आपण मान सहित बर्तमान ऑटो ड्राइवर संग किछि अछंती ना से भी रही तो से दाबी कौन रही दाबी तो ये आम नार्य दाबी रही जो दाबी गुड़िक सब आमर पेंशन रही 60 वर्ष पर आउ जो आमर सेप्टेम्बर 1 आ जोटा आम गाड़ी को धर चलाऊ कोटे गोटे एक्सीडेंट होगा कौन है सडन जो जनसाधारण आम हाथ उठे मारपिट कर आईन श्रृंखला कराई जो आरटीओ काम करूँ पुलिस काम करूँ पुलिस जो गाड़ी चेकिंग भल मंद कर आरटीओ चेकिंग कले असुविधा किसी ना कि पुलिस जो चेकिंग वेकिंग करती किसी जनसाधारण उपर जाम हो भल मंद हो गाड़ी ड्राइवर मैंने भी बहुत असुविधार सम्मुखीन होती
ସେଥିପ୍ରତି ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେମିତି କି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଆଜ୍ଞା ତ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦାବି ଯାହା ରହୁଥିଲା ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ମାନେ ଯେମିତି ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ଟାଇମ ଦେଇ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ମାନିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ବି ସେ ହେଲା। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଓହ୍ଲେଇବୁ? ଆମେ ଯଦି ଲୋୟର ପିଞ୍ଜାବରେ ବସିଲୁ ତ ସରକାର ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକି ସେଇଠି ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ହେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଣ ନ ପଡ଼ିଲେ କୋଉଥିରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଡ୍ରାଇଭର ନହେଲେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ ସେଇ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେନି, ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ବି ଯାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବସ୍ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ରୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତ ବସ୍ ଯାଉନି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯାହା ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ, ସେ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଏବେ ନୁହଁ, ମାସେ ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦେଲୁଣି। ଯଦି ସରକାର ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ନ ଚାହାନ୍ତେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କାମ ହେଇଯାନ୍ତାନି। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ହିଁ ଭଲ ଦେଖନ୍ତି। ବାସ୍ ବାସ୍ ହଁ, ନାଇଁ ସରକାର ସହ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ କିଛି ଅଲଗା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉସୁସିଆ ହବ। ଆମେ ଏ କାମ କରି ଦେଖେଇଦେଲୁ, ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ବସିଥିଲେ, ଆମେ ଏ କାମ କଲୁ, କିଛି ତାର ଫଳ ପାଉନୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମଟା ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ନିହାତି ହକଦାର କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କମିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଣିଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ଥିଲେ, ଆମର ମୋହନ ସାହେବ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ବିଷୟରେ ଉଠେଇଥିଲେ। ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଏ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିବା। ଆମେ ଜି ଜାନ ଲଗେଇଛୁ, ଜି ଜାନ ଲଗେଇକି 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହରେଇ ଦେଇକି ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ନେଇ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମ ଆଶା ହିଁ ଆଶା ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶାର ଫଳ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିଲୁ। ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ପ୍ରହସନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସିପାରୁନି ଯେ ସରକାର ଆମକୁ କହିଦେଲେ ତମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠିଯାଅ, ଆମେ ଉଠିଯିବୁ ବୋଲି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣ 5 ଦଫା ମାନିନେଲୁ ବୋଲି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଶାସନ କଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲବି କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଫାଇଲ ପିଟଅପ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଏଇଆ ହେଇଛି, ଏଇମାନେ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବା କଥା। ମୁଁ ଆସିଲି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡାକିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ ଆଜି ବି ଭାବୁଛୁ ସେଇ ଲୁଣ ହେଇକି ରହିଗଲୁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖିବା ଆମ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି।